Kanese semi hunu say drama monye. Kanese semi hunu say akono boni. Kanese semi hunu say niberenye. Kanese semi hunu say kokoboni. Kanese semi hunu say atoronye. Kanese semi hunu say Minya Kristo. Emere shema makwa babium eba Adam TV Ghana so. Babia yankropa adomonti osomfo ni amodako minimo ehwe yankropa trimpo ene hyehyɛ ya waye ede ama adasama sebeya yebenyankwa yenyankwa mroso se onu yankopon adomaje yen na wasan adom aye na somfo na enumo ye hia ye no yehunu se onyame enam ne ba Yesu abesi na sori a sori ne se ye no mo ya gina die no obanam adom so benu basa dudu bi asa a wagina die hia na aya sori a ono nyankopon nam no ho kronkron so awo yentam na fei otumidi di dwumadie bi a opeso die ma ne yeye ewu se ne di adanse a kire se ya sori se benu se ya basa se ya oha se ya hasa ene se bedi dwumadie miensa bi a eye titire pa e be soro awurade brofo me say we exalt him e be mad no so e wo kwan ya miensa so asedemu ayeyemu ene osoro yemu na fe ya nipa yifo evangelize nyame be nam yenso akọ ede na sempa na ama nipa enyan mu gidie no waba ahiman mu se ahiman ma na fe yankopon nam adom so nam yeso asempa na kamu agi nipa yi ba afi wanam yeso aye no won atete won nyabrofo me kase wo they edify them eno eye se be ye nipa no awo nyame asemu na nipa na nyina so Kristo mu se be ya nkyerɛkyerɛ bɔ ne bia ema obribiri emfo mu nkɔ yira ene oseye mu ye ene dwumadi a onyame pese se ye ya sɔre a otumidi ye die eno ne ya dance kyerɛ se ya sɔre na se ya sɔre na onyame na matsa akonya no so ama ye ewo hɔ no saade a na opese wonam ye so ema na heman enam asɔre no so ma na heman eba se aheman na beba se no nyankopɔn ka awo na asɛmu no aheman no se bia men enye bibi e wodo ho aba bi Yesu se aheman no ewo yentam se pese ehu se nyame aheman no abaye mu etimi mu ewo masafo mu ewo abusua mu na menam mebo aheman bra Roman fongma eti edunan imudu so no ekire yen sebeya ebetumi ehu se aheman no aba Roman fongma eti dunan imudu so no sania onyame asem eka no honom ede kire yen no ene se na onyankopon hini no enye edidie ene onom na emom eyen trene ene asomdwe ene kronkron nya ene kronkron mu enigye nyame ahini no wose na nyankopon ahini no enye edidie na emom eye trene ne asomdwe ene kronkron mu enigye kyerese ne ma miensan ene di adanse se me aheman ba se me nam sa kwa miensan so a se asafo bi wo ho na pese hu se wo ye oka aheman no ho a ene ma miensan ne di adanse se wo ka onyankopon aheman ho endi se eya nkura o se ye busua o se eye asafo a ye nyina ye bom hia na ye soro onyankopon na so pese hu se aheman no e wo ho no mo a na kyerese ne ma miensan ne di adanse wo mu ne se ntin ne se aheman no a onyame afre ya ba mu no trene ene ye nsohyede kese pa a kyerɛ sɛ ampa onyame ageme ayi me afi me bonnet bia mu ede me aba ne nkyɛn o kan Petro mu medi kan etrem yenu yi mu aduonu nan no a adanse a wo hɔ no ne sɛ wɔse ɔno Yesu no ana ɔfa yɛn bɔne ne hunamu ekɔ dua no so sɛ yewu ama bɔne a yɛntra sɛ matrene kyerɛ sɛ onyame nam yɛ so ɔnam Kristo so ama yewu ama bɔne eno se yewu ama bɔne ampa saade a ene yɛntra se matrene eno achi no wo kan korondofo hu metoso mienu etirenum ene mo aduonu ba kono so a asɛm a ɔka wɔ hɔ no so se ne onim bɔne ɛyɛ Awurade Yesu no ɔde ne yɛ bɔne ma yɛ ama wabuye onyankopɔn trene ɛwɔ ne mu
enti se Kristo Yesu edbedi maginamu Kristo Yesu enam ne moja so patame Kristo Yesu na ne wo so atwa ba no so ka na se nam Kristo so abaye nyame bade a na Yesu afame bone de kwa saman ena na Yesu de trene ama me se me mfantra se nya dance e mfankyere sampa me aheman ba enti ne adi dance pa wo me ho se aheman ba no eye se me trance na mabo trene bra se wo nkwaje a na de dance wo ho ne se ubo bra trene se wo bra trene de a ene na wontumi ka se wo nkwaje ana wo dankwa ana wo ya aheman ba dabi aheman ba bia ebo bra trene yemfa ne se enwom etie aduonu miensa yimu miensa yenyina nim enwom se ne nya Awurade ne mehwefo na bibia ehia me o ma me da wura from dibia o me ko su ho dwo wo se na odwodwo me kra na odwodwo me kra o me fa ne kwantrene su ni dinti ya kan dwodwo kra no a brofo mo se he restored my soul into me kra na awon kekede se odwan na wanam watin kense number bi kono onyame nam ne ba Yesu so adwodwo me kra wasama ma ba fie biom na se ode me ba fie biom de a ene o se ode me fa ne kwantrene su ni dinti enti obi a wasa ba fie obi a onya dankwa o Kristo mu no ne edi adanse ne se wonnante kwantrene so kwa foforo bi eni wo biom enti ontumi ka se wo ye Kristo ni na wo da so eye bone na wo de nsem bi yi wano se ahohom no pe na honam na emre na hwan na ne onya bone wo wiase da bi da Kristo ni nkasa sa efi se Azaya etrediosia baako ayezi angoma no etrediosia baako yimudu honom no senia odifo no etwere honom no ese ye nokore efo gire ni bia a oye aheman ba ho oka wo yimudu no se etrediosia baako yimudu o se Awurade mu ena me ho sepeme na me nyankopon mu ena me kra edi ahurusie efi se ode enkwaje atade ahyeme ena ode trene batakari esime so se ayefu kunu a aka ne ho ene ayefu yire a wabona botiri kire se ubanyame mu a onyame de enkwaje atade ehyew na enkwaje atade na ode ahyew ode chi no ode trene batakari esiso ere se obi asabi ame wahye suit enti shirt no ehye suit no ase no eno ne enkwaje no eye na se oka ne batum ne nyina hye ma ye wuru shirt no ene so wo enkwaje na apaso dipa hu sa wo enkwaje a wo se trene batakari na ode ase osuo no eno na dipa hunu enti wo trene na kire se wo enkwaje wo dankwa ene sa wo mo bratene a otumi kase wo dankwa efise ebiom o hye Roman fongoma etire a eye edu yimu a eye enkron ene edu no honom no a asemo nyankopon asem eka wo Roman fongoma etire du yimu nkron ene du ene se o se na se ode wano epem kase Yesu eye Awurade na ode okuma agidi se onyankopon enyan no afiri owufo mu a obeje wo nkwa na akuma ene ode gidi ko trene mu na ano ena ode pemu eka ko enkwagiem enti obiara oso oye Kristo ni na oye aheman ba no adanse edi wachi ni se ubo bratrene na sa trene bra na ese ubo no wo se obi yimu nkro no na se wode wano epemu ka se Kristo Yesu eye Awurade na wode wakoma agiri se onyankopon enya no afire wufo mu a obeje wo nkwa na enkwaje na wo no adanse edi akire ne yimudu na akoma ena ode gidi ko trene mu na ano ena ode pem eko enkwaje mu ene wakoma na ode agidi se onyankopon enya ne Yesu afiri akoma mu ode wo ko trene mu wano pem de kan se me gidi se Yesu ye magye nkwa no mawurade no onyame nam saa ye so ama wo dankwa enti dankwa ene trene eye atane ata benu no ena onam entumi madda se obi se oye Kristo ni na obo braboni entumi madda se obi se oye trene ni na oni dankwa enye no kore dankwa no onyame ena dodum yen brofum ye se we are imputed with it enye ye ne pen ye fa ne ye hye ebi se ye trene nipa trene a ye ban ye mombo ne se be ye trene de no
Azaya kuro ya kakyere se etisentum agofi e wo nyame anim. Edis ya papa Abraham ne tie oye agidifo nyina agya ne se wo kan Genesis ana Mose ngum edi kan tire edunum ene mu nsia wo se na ogi Nyankopɔn diye no onyame bogu no so setrene ni enti Abraham kura ampo no eye gidie mu ene onyame ye no trene ni e wo Kristo Yesu mu efisade ba ko yese nipa nyina ate ase ne se mpacho montie ye no mo enne ya gi nyame adi e wo Kristo mu ne aye yenya dankwa na ye atrene ma na ese ye bobra trene ni di adanse se ye wo dankwa na aheman ma no ye gidie ye gi nyame die no ye bu ye kon ahwe achi ne esi dada no ena ye hye ho ena ne ya tworo ena ya kan ena ya nam so agie die eno na ye trene ade a ye de enam so enya dankwa Abraham ene nasefo no omo hye kan te se ne Bible kafa Mose ho no se Mose ebu dankwa obenya no ade sombo echense obeye Faro babiaba enti Abraham ene wo saafo ni nyina ehye kan edi twed Yesu bra obeba won komsha onyame ena madom so ahye no se obeba be ye dankwa enti na Yesu Kristo eka kire Israel for no any Jew for na sabre no odi na chi na o kan sam pa kire no say before Abraham was I was and sana Abraham be na me order that Abraham jimiti Abraham ehunu me e was sabre no enti no omo hye kan ye hwe chi Peter any asomfo aka na de omo de asi wo monim tese enti omo de omo hunu bibia ne akomhyefo kan nyina ebemu ma wo huni enti na your friend say Yohane Timika say nia ye ni hunu ye nia ya sote ye ne ye de esa aka na ho adanse ne ye die no ne adifo no kan ye Petros ne adifo kan ya enkomo pesa mu hunu wo mbre ma wo hunu ye de ye hunu enti wo hunu say gidie asem no setie no Abraham no mo hye kan ena nyame bu wombem eye watre na efo yen ye bu ye konhye achi na adifo na kan nyina no ye hunu se ampa eba mu Kristo mu ena ye so yaje adie ye hunu se nyame nam Yesu so pata ye mbone de no moja ni wo twe mbone so ka ena ofei onam ni wusori ye so abu ye mbem enti se ye gidi se ya de bone efo ni ye nu ho ne ye pachaw na afa ye gi Yesu no a na afa onyame ayeye aheman ma na kwa yeye aheman ma afei odi trene batakari sie so a yede bobobra enti enada wo kra na enante enkasa wo ye Kristo ni wo bra wo bra trene wo bedada wo kra na mo dabi no Bible no kan brofo wo say your sin shall find you out oboni a waye ni nyina bedadi onyame anim ebise Nyankopon wo sina twetwe Bible say ono de obu aten e wo kwan mi no so wo say menam me hye adwene ene akoma so ana me di bu aten wono no kan wo Jeremiah ti do so yemu edu enti nyame adwene ni akoma no ono hye no di bu aten it is o ka so betumi ada da nipa nyina abobre bi apɛ na nso wo nantetre ne so mo na wo se wo ya heman ba e yo gigirigi itufu esra wo se jawo pem ma awurade Yesu yie na ma no mfatre ne batakare ne hyaw na nanto wo saye mu sa heman ba e beto aso ne ya hwe ne aka akira Roman fog metredu yemudun edunso eduna yemudunso no kan wasam na fa ede awie onyame boa ye na yentimi ntra se aheman ma e wo se ye boye mbra se atrenefo na wanam ye so ama wa heman aba ahya odi nkronkron manyam oba Jesus Christ di nti amen.